Bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année du collège, la 3e séquence du 3e chapitre, protection de l'appareil respiratoire. Alors, dans cette séquence, on va voir la protection de l'appareil respiratoire. On va voir aussi que la propreté de l'air inspiré est indispensable à la santé du système respiratoire et de l'organisme en général. Le tabagisme et la pollution de l'air constituent une véritable menace pour notre système respiratoire. Alors, comme toujours, on commence par « je pose le problème ». Alors, l'air que nous respirons contient certaines substances qui peuvent être dangereuses pour notre appareil respiratoire. Les questions qui se posent: quels sont les effets de certaines substances sur l'appareil respiratoire et comment peut-on protéger l'appareil respiratoire de ces substances dangereuses? Alors, قلنا في هاد لا سيكونس ان شاء الله، في هاد المقطع ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحميو الجهاز التنفسي ديالنا. alors كنا كنعرفوا على ان الهواء اللي كنستنشقوه كيحتوي على مواد، هي هاد المواد جد خطيره على الجهاز التنفسي ديالنا. اذا الاسئله اللي كتطرح هي كيفاش او شنو هو تاثير هاد المواد على الجهاز ديالنا التنفسي، والسؤال الثاني هو كيفاش يمكن ولا كيف يمكن وقايه جهازنا التنفسي من هاد المواد الخطيره. Alors, je passe directement à l'activité 1. L'effet et danger de la cigarette de certaines maladies sur l'appareil respiratoire. Alors, je commence directement par l'observation de deux types de poumons. Alors, on a ici poumon d'un fumeur et là, on a un poumon d'un non-fumeur. Et bien sûr, prenons soin de notre appareil respiratoire des méfaits de la cigarette. إذا كما كنلاحظوا هنايا عندنا الوثيقة الأولى كتبين لنا رئة لشخص مدخن، والرئة الثانية هي لشخص غير مدخن، وأيضا كيفاش يمكننا نحافظوا على سلامة جهازنا التنفسي من عواقب التدخين. Alors, je commence par le premier paragraphe. Après غادي نحاول نجاوب على لي كيسيون تاع جو رياليز. في chaque activité غادي نحاول نجاوب في نفس الوقت على هاد لي كيسيون. Alors, je commence par la cigarette contient la nicotine qui agit sur le cerveau et le rend dépendant, le goudron qui noircit les poumons et provoque le cancer, le monoxyde de carbone qui prend la place de dioxygène dans le sang et diminue les performances physiques, des irritants bronchiques qui provoquent la toux. إذا هنا في هذا الجدول أو في هذه الفقرة غادي نحاول باختصار نقول لكم شنو عندنا هنايا. الو قلنا هنا على أن السجائر تحتوي على مادة النيكوتين، وهذه المادة كتأثر على الجهاز العصبي ديالنا بحيث كتخليه دائما بحال أنه ما يقدرش يستغنى على هذه المادة، يعني هذه المادة كيولي الجهاز العصبي مدمن عليها. لو غودرون هو واحد المادة كتؤدي إلى سواد بطبيعة الحال الرئة، وهي أيضا كترفع من احتمال الإصابة بالسرطان لتموضعها في المسالك التنفسية. ثم النقطة الثالثة، إذا هنا غادي نلاحظوا على أن السجائر تحتوي على لو مونوكسيد دو كربون اللي هو أحادي أكسيد الكربون، وهذا أحادي أكسيد الكربون غادي يحتل مكان الأكسجين في الدم، وبالتالي غادي ينقص من لي بيرفورمانس فيزيك نتاع الشخص. آخر نقطة هي أن التهاب أو السجائر كتؤدي إلى التهاب حاد للمسالك التنفسية، الشيء الذي يؤدي إلى السعال الشديد أو الحد. Très bien, alors je passe à la première question. Je réalise. Alors, la première question: comparer le poumon de l'homme non-fumeur à celui du fumeur
quel renseignement en tirez-vous؟ إذا هنا غادي نحاولوا نديروا واحد المقارنة من خلال هذه الوثيقة الأولى، نقارنوا ما بين رئة إنسان اللي هو مدخن مع رئة إنسان اللي هو غير مدخن. Alors, une simple observation du document 1, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire alors que le poumon du non-fumeur présente, alors il y a le non-fumeur, il a un aspect qui est normal, alors que celui d'un fumeur présente une couleur qui est sombre. Alors la couleur sombre, il est à peu près noir, et un aspect qui est bien sûr anormal. Alors en simple comparaison, l'aspect il est anormal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut conclure que le tabagisme provoque une détérioration grave des poumons. إذا هنايا التدخين بطبيعة الحال كيأثر على الرئة وكيؤدي إلى بطبيعة الحال أنه كيؤدي إلى تدهور الحالة نتاع هاد الرئة. Très bien, je passe maintenant au document 2. Alors, le document 2, qu'est-ce qu'il représente? Alors, le document 2, répartition. Alors, on a ici une répartition des cas de tuberculose selon le sexe et l'âge au Maroc en 2015. إذا هنا عندنا الوثيقة الثانية كتمثل لي توزيع الحالات المصابة أو حالات المصابين بمرض السل حسب الجنس والعمر في المغرب لسنة 2015. إذا عطينا هنايا واحد المبيان كيمثل لي دونك لو ماسكولين avec le bleu et le féminin avec le rose. إذا غادي نحاول نقرا لكم هذه الفقرة ونحاول بعجالة وباختصار نشرح لكم شنو كتقول هذه الفقرة. Alors, la tuberculose est une maladie infectieuse chronique touchant principalement le poumon. L'agent pathogène, c'est le bacille de Koch, est transmis par des gouttelettes de toux et d'expectoration. Les patients atteints de tuberculose active évacuent le microbe par la toux dans l'air environnant. Il est ensuite inspiré avec l'air ambiant. La tuberculose se manifeste sous forme de syndrome grippal avec fièvre, faiblesse, toux, fatigue, perte d'appétit et perte de poids. Des crises de sudation nocturne sont également très typiques. Alors, on a باختصار شنو غادي نقدروا نقولوا هنا على مرض السل. اذا هنا بحال كيوصفوا لنا الاعراض نتاع هذا المرض. الوغ السل الرئوي قلنا هو واحد المرض جرثومي من مرض انفكتيوز كرونيك. الوغ هو مرض قلنا جرثومي معدي يتمثل على شكل ضرنات في النسيج الرئوي. من اعراضه دائما الشعور بالتعب، ارتفاع الحراره، الهزال، السعال الشديد، وبطبيعه الحال ما كتكونش الشهيه، يعني الشخص المريض ما كيبقاش قادر على الاكل او ما كتكونش عنده رغبه في الاكل. وعندما يسعل المريض يردد في الهواء المحيط جراثيم فيسبب بذلك العدوى. اذا هذا باختصار. Après, je passe au document 3. Quelques mesures de prévention contre la tuberculose. إنا غادي نجاوب بعد ذلك على السؤال المتعلق بهذه الفقرة وغادي نستعملوا هذا المبيان. Alors, quelques mesures de prévention contre la tuberculose. هنا عندنا سبل الوقاية من مرض السل. كنتمنى أنها تكون واضحة. Alors, سبل الوقاية من مرض السل. إذا les mesures de prévention. Tout d'abord, il faut éviter de vous exposer à des personnes souffrant de tuberculose active. Deuxièmement, faites-vous vacciner avec le BCG pour prévenir la tuberculose et programmez un dépistage si vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse. بمعنى أنه باش نتجنبوا هاد أو سبل الوقاية من مرض السل. alors النقطة الأولى قلنا على أنه يجب تجنب مخالطة الناس في حالة الإصابة بالسل لتفادي انتشار العدوى. alors النقطة الثانية هو التلقيح باللقاح ضد مرض السل بواسطة لقاح بطبيعة الحال BCG والتذكير به وفق جدول التلقيحات. آخر نقطة إجراء فحص إشعاعي عند الشعور بعلامات غير عادية في الجهاز التنفسي للتشخيص المبكر للمرض وخصوصا عندما نخالط شخص مريض بالسل. Alors,
la question ici, je réalise. Déduisez de l'analyse du document 2 le sexe le plus touché par la tuberculose. Justifiez votre réponse. Donc, à partir de ce document, le document 2, غادي نحاولوا نشوفوا شنو هو الجنس اللي كيتصاب بكثره بهذا المرض السل، وبطبيعه الحال غادي نعطيو une justification، غادي نعللوا الجواب ديالنا. Très bien, alors qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, à partir bien sûr de ce document, alors qu'est-ce que je peux dire? Que le sexe, alors le sexe masculin est plus touché par la tuberculose. Alors ici, on a les hommes en bleu. Ils sont plus exposés à la contagion. Déjà qu'il y a des conditions de travail difficiles, le manque d'hygiène dans certains milieux qui favorisent bien sûr cette maladie. Après, je passe à l'activité 2. Alors, j'espère qu'on va ici, c'est bon. Alors, l'activité 2, action de la pollution. Alors, on va voir l'action maintenant de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. إذا هنا غادي نشوفوا كيفاش كتأثر بعض الملوثات الهوائية على الجهاز التنفسي ديالنا. Alors, ici, certaines substances rejetées dans l'air par les automobiles et les industries principalement sont également très nocives pour l'organisme. Il existe une relation entre la pollution de l'air et la fréquence de certaines maladies respiratoires. إذا قلنا هنالك واحد العلاقة ما بين الملوثات بطبيعة الحال اللي كتكون عبر من خلال السيارات ومن خلال بعض المصانع بطبيعة الحال، فهاد الملوثات عندها واحد العلاقة وطيدة بالأمراض اللي كتصيب بعدد الأمراض اللي كتصيب الجهاز التنفسي. Il est donc nécessaire de diminuer le rejet des polluants atmosphériques et de surveiller la qualité. إذا بالتالي فخصنا نقصوا بطبيعة الحال من هاد الملوثات اللي كتكون في الهواء. Il faut respirer de l'air pur car de nombreux gaz comme le monoxyde de carbone sont toxiques pour l'organisme. وخصنا نحاولوا اننا نتنفسوا هواء اللي هو هواء نقي، لان هاد احادي الكربون لو مونوكسيد دو كربون واحادي اكسيد الكربون هو واحد الماده اللي هي جد سامه وبطبيعة الحال مضره للجسم. De nombreuses études ont montré que l'impact de la pollution sur la santé est bien réel. إذا دراسات أثبتت على أن مشكل التلوث واحد المشكل اللي هو عنده واحد المفعول كبير على صحة الإنسان. La relation entre le risque de crise d'asthme et la pollution due à l'augmentation du taux de dioxyde d'azote dans l'air. وهنالك واحد العلاقة قلنا وطيدة ما بين الإصابة بنوبات الربو والتلوث الناتج بطبيعة الحال عن كميات لو ديوكسيد دازوت في الهواء. Alors, le document 4 montre la relation entre le risque de crise d'asthme et la pollution. إذا هاد الوثيقة الرابعة كتمثل لي العلاقة ما بين الإصابات بنوبات الربو والتلوث، وخاصة التلوث بهذا le dioxyde d'azote. Alors, comme on voit ici, alors on a le risque relatif de crise d'asthme et ici on a la concentration en dioxyde en fonction de la concentration en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube. Alors à partir de ce document, alors on va répondre à la question 4. Ah, j'ai pas répondu à la question 3. Montrer à partir du document 3 en quoi l'inhalation des substances nocives perturbe-t-elle l'appareil respiratoire. Alors le document 3, on voit le document ici, quelques mesures de prévention contre la tuberculose. Très bien. Alors, je vais vous le document 3. On va montrer à partir de ce document en quoi l'inhalation des substances nocives perturbe. يعني نستنشق مواد اللي هي خطيرة للجهاز التنفسي كتقدر تؤدي إلى مرض أو إلى نعم إلى مرض هذا الجهاز. هنا كنقصدوا بها الجرثومة المسببة لمرض السل. Alors ici je peux dire que l'inhalation d'air contenant la bactérie de la tuberculose peut provoquer la maladie.
لأن الشخص المريض كينشر بطبيعة الحال هاد الجرثومة في الهواء. Très bien, alors maintenant je passe au document 4. Alors, la question qui se pose, quelle conclusion, donc à partir de ce document, quelle conclusion pouvez-vous tirer de la comparaison du nombre de décès par an pour différents cancers avec différents cancers chez des fumeurs et chez des non-fumeurs? Décrivez l'évolution du phénomène représenté par la courbe obtenue et tirez une conclusion sur le résultat fourni par ces études. Alors, je crois que la question 5, décrivez l'évolution du phénomène représenté par la courbe, ici c'est la courbe, obtenue, et quelle est la conclusion sur le résultat fourni par ces études. Alors, là, on a 5. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, je peux dire que la courbe du document 4 montre que le risque relatif d'une crise d'asthme augmente proportionnellement à la concentration de l'air atmosphérique en dioxyde d'azote. On en déduit donc que la pollution de l'air par le dioxyde d'azote aggrave le risque de crise d'asthme avec des proportions très alarmantes. بمعنى أن إذا لاحظنا هاد لا كورب نتاع لو دوكيومون 4 كنلاحظوا على أن باش الإنسان أو خطر الإصابة بنوبات نتاع الربو كتزاد بواحد الطريقه اللي هي بروبورسيونيل شحال ما ارتفعت نسبه هاد الماده الملوثه اللي هي ديوكسيد دازوت في الهواء، وبالتالي فهنالك واحد العلاقه وطيده ما بين تلوث الهواء بماده ديوكسيد دازوت اللي كتزيد الزم بطبيعه الحال وترفع من نوبات الربو عند هاد الاشخاص بطبيعه الحال المصابون. Très bien. Alors, maintenant, je vais voir le document 5. Alors, هنا عطاونا une comparaison du nombre de décès par an pour différents cancers chez des fumeurs et des non-fumeurs. إذا كما كنلاحظوا هنايا alors هنا عطاونا le nombre de décès par an وهنا les différents types de cancers. عطاونا le cancer du poumon, de larynx, cancer du pharynx et de la bouche, le cancer de la vessie et le cancer de l'œsophage. إذا très bien. alors هنا كاين واحد الخطأ هنا normalement خصهم يديروا لنا les fumeurs et les non-fumeurs ماشي les tumeurs, les fumeurs et les non-fumeurs. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors on peut dire que le cancer du poumon augmente d'une façon qui est très importante chez les fumeurs. Par contre, chez le non-fumeur, il est presque, le nombre de personnes atteintes du cancer du poumon, presque négligeable devant le nombre de personnes fumeurs qui, bien sûr, qui seront malades par ce cancer. La même chose pour le cancer de larynx, du pharynx, la bouche, de la vessie et aussi de l'œsophage. Ça veut dire que les cancers كنلاحظوا على انهم كيكونوا مهمين بالنسبه للناس او كيتصابوا بهم بزاف الناس اللي هما مدخنون، بينما الاشخاص اللي هما غير مدخنون ما كيتصابوش بزاف بهاد الامراض. Donc la conclusion que je peux donner ici, alors je peux dire que le risque de décès par un cancer des voies respiratoires est beaucoup plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Donc, le tabagisme est une cause sérieuse du cancer des poumons et des autres voies respiratoires. إذا شنو نقدر نقول هنايا باللي احتمال الموت ببعض من هاد السرطانات اللي كتصيب الجهاز التنفسي كيكبر بزاف بالنسبه للاشخاص، او هذا الاحتمال كيكون مرتفع بالنسبه للاشخاص اللي هما كيدخنوا بالنسبه للاشخاص اللي هما غير مدخنين، وبالتالي فالتدخين كيرفع من الاصابه بهاد الامراض اللي هي السرطانات اللي هي سرطانات الرئه وسرطانات المسالك التنفسيه. Très bien. Alors, le dernier document, un jardin fréquenté par des gens qui s'éloignent de la pollution de la ville et ça leur permet de pratiquer du sport. Le document 7, quelques mesures de prévention contre la pollution de l'air. إذا هنايا غادي نشوفوا بعض المسائل اللي نقدروا نستعملوها باش
نقصوا ونحدوا من تلوث الهواء. Alors pour atténuer l'influence de la pollution de l'air sur le système respiratoire, il faut participer à diminuer les polluants. Organiser des sorties hebdomadaires vers les forêts et les jardins publics, pratiquer du sport au sein de ces forêts et jardins afin de renouveler l'air pulmonaire, activer la circulation sanguine et améliorer l'approvisionnement des organes en dioxygène. Utiliser des masques protecteurs empêchant l'inspiration des particules solides et des gaz nocifs. إذن باش نقصوا من تأثير هذه المواد الملوثة الموجودة في الهواء على الجهاز ديالنا التنفسي. إذن شنو خصنا نديرو؟ التدابير اللي خصنا نقوموا بها. الوغ خصنا بطبيعه الحال نساهموا في الحد من التلوث. بعد ذلك خصنا نخرجوا برا على المدينه او نقوموا بممارسه الرياضه في الغابات وفي الحدائق العموميه. خصنا ايضا نحاولوا ما امكن نقوموا بانشطه رياضيه في الغابات، وهذا الشيء هو اللي غادي يخلي لنا نجدوا الهواء الرئوي ديالنا ونحفزوا الدورة الدموية. اوسي وقتاش ما استعملنا المواد اللي هي غالبا كتكون مواد ملوثة خصنا نستعملوا بعض لي ماسك أقنعة واقية. Alors la dernière question: proposer quelques mesures d'hygiène de l'appareil respiratoire à partir de 2 documents 6 et 7. Alors هاد les mesures d'hygiène de l'appareil respiratoire نقدروا نلخصوهم في 3 points essentiels. Alors, la société tout d'abord doit lutter contre la pollution de l'air atmosphérique. Il faut lutter contre le tabagisme. Enfin, il faut adopter des comportements qui préservent la santé en général. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.